मुझको हुई न खबर। ଘଣ୍ଟାଏ ରହିବା ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ कौन है ପୁଣି ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଗାଧେଇ ଯିବା, ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବାହାରିକି କଲେଜ ଯିବା ଚାଲ। ଭାଇ ଏଠି ଭାଇ ସକାଳୁ ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଦେଖେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ବି ଭାଇ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ପବନ ବି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଏକରି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ଭାଇ ଗଛ ପବନ ହେଉଛି, ଗଛ ହଲୁଛି ଦେଖ ଭାଇ। ଭାଇ ମାନେ ବର୍ଷା ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଏବେ, ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଇନି କାଳେ ଭାଇ କଲେଜ ଯାଇ ହେଉନା, ହେଲେ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ଷା ରହିଯାଇଛି ତ ଯିବା। A few moments later. ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା, ତ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଯିବା ବାହାରିକି। ତ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କେମିତି ବାହାରିକି ରେଡି ହେବ ଦେଖିବ, ଏ ଦେଖ ଭାଇ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କଲେଜ। ତ ଏବେ ବାଜିଲାଣି 11:30, ତ ଚାଲ ସିଧା ବାଇକ୍ ଭିତରେ ଦେଖା ହେବା। A few moments later. ଭାଇ ଆଜି ହେଲମେଟ୍ ନେମି କି ନେମି ନା, ହେଲମେଟ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଜି ନେବା ନା, ଆଜି ସିମ୍ପଲ୍ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଏବେ ଯିବା। ହଁ ତ ଭାଇ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା ଏବେ, ସିଧା ଯାଇ ଦେଖା ହେବା ରୋड ଉପରେ। रंगीले ऐसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया तूने ओ रंगीले ऐसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया बाहों में छुपा के ये क्या किया और किया ओ तूने ओ रंगीले ऐसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया SRT Mix. A few moments later. फाइनाल भाई कॉलेज आगे आसी पहुँची सारी, तो ए बरगछ तले अच्छी माने बरगछ आगे छिड़ा है। तो भाई कॉलेज से भाई है से तो कॉलेज से अच्छी। तो भाई ऑलरेडी बहुत पिला एग्जाम देखी जा सारे, तो ये आम पाली 12:15 ରୁ 2:15। तो चलो कॉलेज चलो 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. तो भाई एग्जाम सरीगला पे तो जलवा है हमारा. भला भी खराब भी देखी जहाँ है चलिए एते भी भल लगे भाई। तो देखा जो कौन होती तो एग्जाम सर जाए दीटा। तो चलो अब एग्जाम सर खुशी रे सब भाई कहीं कहाँ होजन बेमा या तो आगे हम सार आगे हम आगे। 5 minutes later. देखिबार तो पिला परिस्थिति सब कौन औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तले बसी कथा तो फाइनल भाई आम एग्जाम सर जाए भाई, एग्जाम सर जाए भाई अलग प्रकार नाकुचे माने पूरा भाई जमी पूरा फ्री हो जाए भाई। डेली ब्लॉग पड़े भाई, डेली भाई दिन में भाई बंद हो डेली ब्लॉग पड़ो। तो भाई एबे भाई वर्षा बहुत जोर उठे, तो ये आसिक आम गाँ पाखापाखि हो जाए, तो वर्षा भार जोर उठे, तो ये ब्रिज उपर अच्छी मु देखिपार तो भाई पाक देखिपार तो भाई। तो भाई ए ब्रिज भाई बाइक तेल पकड़ आसनी देखिए तो चलो ए घर जाए देखा बाबा सहित। तो भाई मत सेमिस्टर बहुत भल बहुत खराब भाई कही हो भाई मोबाइल तो खराब हो एग्जाम खराब है। तो देखा जाओ कौन हो भाई सब मो सांग मान भी खराब हो समस्त खेलते भाई मुझे भिडियो अपलोड कर देखा तो चल यार भाई कौन कोई भाई लाइट यार वर्षा पकईदेला भाई कौन यार एत दिन पर गोटे लाइट बाहर एग्जाम सरिया तो भाई वर्षा पकईदेला भाई 4टा बाहर बेड़ा खराब देख वर्षा पकाउछ भाई, तो वर्षा पकाउछ
ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ବି ଦୌଡ଼ିବା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ବର୍ଷା ଭାରି ଜୋର ପକଉଛି କି ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିଲା ନା ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ନାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।